हे मागीर सो काल ते इल्लिगल रस्तो केला लाटन बारसे म्हणून तूं सरपंच येयलो काल मेळपाक इल्लिगल रस्त्याचेर टोल कसो घालपाक शकता काय पळय खातीर कालच्या दिसाक तुमी चोयले ज्या पद्दतीन बुनक्षाच्या मॅपाचे जे चेंजीस जाल्ले आनी चेंजीस जाल्ले टू अबाउट मोर देन 300 to 400 स्ट्रक्चर्स डिफरंट सर्वे नंबर्स and the department was hiding this fact from the people of Goa. I exposed how this DSLR जे officer department was involved in manipulations, inserting structures. Morjiचे structure add केले sitting down in Salseti. Salseti structure add केले sitting down in Pedne. All the IP addresses were changed. They were given instructions based on which for per structure 1.5 crore to 1 crore rupees was taken as a bribe. This is more than 400 crores collected from people. All Shrimant lok, based on which after this happened, त्याच्यानंतर they applied for permissions with regards to PCP for hotel permission, Goa Coastal Zonal Management Plan. And what was the department doing? Sleeping. The minister, I requested an SIT inquiry should be done. Otherwise, a retired High Court judge, this is a very, very serious issue. Absolutely, इतले स्ट्रक्चर जेन्ना आज बारीकसो नुस्तेकार मागता, ट्रेडिशनल फिशरमॅन मागता, हे स्ट्रक्चर आपणाले रेग्युलरायज करपाक बिफोर 1991 वा आफ्टर 1991 आज हे वोसन ऑफसान स्ट्रक्चर चेंज करता. This is a fraud on the people of the state. This has been used like a weapon. Absolutely not acceptable. आज म्हाका दिसता जे आयचे डिमांड्स खूब खूब गरजेचे विथ रिगार्ड्स टू स्टार्टिंग हेल्थ द लाइव्स ऑफ द पीपल दे आर लुजींग लाइव्स. स्ट्रक्चर जे एक काँग्रेसी टायमार आहलो जो PHC, UHC, CHC हे सगळे स्ट्रक्चर जे पडाले आज इन्फ्रास्ट्रक्चर थिंगा प्रॉब्लम आसा, सारके थिंगा सुविधा ना, दोतोर उणे आहा, नर्स उणे आहा, पीपल आर डायंग, रिफरल्स आर बींग मेड टू GMC. GMC has become like a ticking bomb. 1,800 bedded GMC has 2,300 OPD patients every day. Super specialty block is not functional. Cancer block, we are waiting for it. So there are several things today that the people in the health department, there is a health crisis. I don't know. I always say whether the chief minister seems to put the health minister on a diet. But आज जरी तर चयल्यार लोक आज हुई ना हुई सफर जाता. लोकांक काणकोणच्या भागांत जेन्ना GMC येता सारके अपॉइंटमेंट मेळना. सो हेल्थ इज वन ऑफ द बिगस्ट सेक्टर्स. दुसरें सगळ्यांचे लोकांचे आज प्रश्न विथ रिगार्ड्स टू TCP, द वे लँड्स आर बींग कन्वर्टेड, सोल्ड, द वे टुडे गोवाज कॅरिंग कॅपेसिटीचेर क्वेश्चन मार्क. लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड अंडर 16B, 17(2), 39A ही सगळी सेक्शनां. आनी आज म्हाका दिसता वी वील this department should not give us answers that this is sub judice department. नाला rename कर sub judice department. लोकाले प्रश्न they are ही आमची जे माणकुलें गोंय आसा, we have limited resources, limited rent. but आज एअरपोर्ट ग्रीन झोन मू गोंयांत जे गोंयांत एक सगळे अडकता. ग्रीन इज कन्वर्टेड टू रेड. गोवा इज पुट इन टू अ कॅज्युअलिटी टुडे. कॅज्युअलिटी आहा गोंय with regards to this convergence. So we will raise all these issues, खास करून even urban development, the way बारीकशे बर्थ सर्टिफिकेट, वॉट एवर टायप ऑफ सर्टिफिकेट त्यांनी इश्यूड, लोकांमध्ये करप्शन जाता. गार्बेज मेनन्स, गोवा इज declining with regards to garbage because urban development has failed with regards to resolving garbage. Corruption, जे pathways, footpaths, हे सगळे traffic congestion जे जाता. So the departments have failed. Several other departments today, we will make sure that we show this government that the people are not happy with whatever is done, and the NGOs in Goa today are working towards saving Goa.
सर कुंकळे सुशेजात जी जमीन आसा ताचेर जर ती एक बेकायदेशीर वॉल आयला चायना वॉल ताचेर सी जर तो ती चायना वॉल हांवें 1.5-2 वर्सां जालीं काडल्या आफ्टर वीच इट वॉज स्टॉप्ड. Recently, the collector, after I instructed, asked and they were issued again another show cause. So हे सगळें पड जाता, हे सगळें हांकां चायना वॉल बी मुखेलमंत्री तुमी विचारपाक जाय. तो म्हणून लागलो सोशियाली कोण येयल्लो मेळपाक, बट तो चेअरमॅन म्हणा पूण येवंक ना. दुसरे येयले, वो चायनासान मनीस येयले, हे डुप्लिकेट मनीस थिंग चायनासान केन्ना डुप्लिकेट माल मेळटा. ते डुप्लिकेट मनीस येयले थिंगा ग्रेट वॉल ऑफ चायना थिंगा हांवूय गेला, हांवें चोयला ग्रेट वॉल, पण हिंगा हेज्या व्हड हिंग वॉल शेतांक आयला. This expansion needs to be stopped. I think that absolutely the Chief Minister needs to look into these illegalities. I spoke yesterday on the Kumkolim Industrial Estate. Viva, Minister has been failed to give the justice to this department, help the NTCP. See, I have already said what I have said. The remaining, you watch what I speak in the assembly. कन्नड भवन गोंयान जाता. ना हे कन्नड भवन जे पड जाता हें स्वल्प जाता कितको जाता. आज सारकें आमकां सारकें भवन नाय मरे लोकांक बारीकशे. कन्नड भवन, बिहार भवन, कलकत्ता भवन हे सगळे अमुक मुखार इलेक्शनान जायते असो दिसती पडटले, जायते बेबे भायर सरतले. पण म्हाका दिसता आज प्रश्न असो आसा की दिस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड एक्झिस्टींग इन्फ्रास्ट्रक्चर. कला अकॅडमीचोय मरे कितें जालें ते आमचे सगळे कलाकार आहाय ते भायल्या रस्त्यार भोंवताय. हे कलाकारान भायल्या भोंवपू हे पयलीं मेंटेनन्स जायना. कन्नड भवनान कितें बांदून बरं जा म्हणटा तुमी कन्नड भवन. हांव म्हणटा गोंयचें हें पयलीं तुमी सांबाळाय, गोंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सांबाळाय. गोंयच सांबाळा आसतना थिंगा कन्नडा मोगान कितें जालें, कन्नड दोगांय गेल्ले, विश्वजीत गेलो थंय गेलो, स्वल्प उलयल्ले ते कॅम्पेनी भायर पडले गेले, आहलो ते कर्नाटक.